الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوات المستمعين لإذاعة إنرجي FM، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على تنوك على فوك على بركة نما أنكشي كونيني على في أكو كيكاتشايا دانفم لا سهير مكاني محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودنجو أنا كصحابه ani moga tukura ala kira nofe ni bara nyimo kele foka tabla kiyama jodona foli ani tanu ani barkada amu takade radio Energy FM la mebaka bela yirema mali kono mali koka aw fa sogole me ka an laje aw fa be ka an lame ambe aw bela gilen fo ni kishi ani badinya o foli ka nyeshi aw bela yirema aw mana ke jien fa wo fa ka nyini seti ala fe juma hera ala ka di amma hamna ko dugule na bangene ala ka nogoya amisra minye ala ka kishoma labango nyumanya ala ko di amma labango juguya ala ka nen aw bela gilen kishi uma kanyini ala fe bato mini ni amika ke ala ka minanye bato mi na be sena na mina ke ala ka minanye ambe wakati barkaman konna la wakati la hormalen konna la ni abifoma ko ashurul hurumu la horma kalu ambe o konna la o la horma kalu mi ni ala ba fagal korna konna la inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurumun. Ala ba fagal korna konna ka do kalu jatiani ala yoro kaluta ani flaib kunnani mbala o illa horma kaloye onnani na nani na sabatu luno nyona kelima dama arajaba illa horma kaloye kalo min sarasanu san kaluta an kelina no zul qada ni doka ko franchela kalo o fana ya doye en place san kalo laba odela ni abifoma ko sili kalo doka ko hiji kalo aflabe kele arabka tigu kama ko dul hijja ni san kalu labai nini sara kalu mina joy san kalu folay o fane muharrami o fane ye la horma kalu o kalu imbega bo karenganya kletan folay masay kumana kan alaba fo bismillahir rahmanir rahim wal fajri wal layalil ashri wash shafi'i wal watri. Ala ba fagal korna konna la ako chugudi ako men kale fajr wati la ani layalil ashri silba kalu kletan folo silba kalu kletan folo mi name olabi silba kalu kletan folo ni bio kle woray ambe olabi ni alaka jey o silba kalu kletan folo ko chaman ba kono bonya chaman bala korota chaman bala here chaman bala lenu chaman be ala sam bela gelen kono na la wakati min kadi ala gato wakati bega kile kono la o beni ne kono la ni o arafa doyi ni ala mabashika o de bebe tere na tama ala kira ko ni mami arafa donsu san fla jurumu qala ba o ya fa yi man somo yomu arafa
ni mami arafa don sun san fila jurumu ko ala b'a yafa arafa don ye don jumɛn ye ni masaba in sɔnna ma o ye tɛnɛ nata ye n'o ye selibakalo tile 9 ye ko san kɔnɔ su min ka di ala ka tɛmɛ su bɛɛ lajɛlen kan o ye su kelen o ye leilatul qadri su ye ni ala b'i kanto a ma inna anzalnahu fi leilatil mubarakatin kaw mata taala alkuranɛ jigin su la min ye su barikalen ye a b'i kanto a ma tuguni inna anzalnahu fi leilati alqadri aw masa taala alkuranɛ jigin latigɛ o su la leilatul qadri kile t'ale la ale ye su de ye ni kile binna ka taa se fajiri wagati ma ale bɛ ban a bɛ ma hatta matila el fajiri nga fɛn min ye arafa ye o don fana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko don si ti ala bolo ala bɛ jɔn caman kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ka tɛmɛ arafa don kan wa ko don ti ala bolo don min na ibilisa jigi tigɛlen don a diminen don a tɔɔrɔlen don ka tɛmɛ arafa don kan o arafa don o ye donba de ye ni bana t'i la ni degun t'i kan ni tɔɔrɔ t'i kan i jija tɛnɛ nata o bɛ selikalo tile 9 ma i k'o sun n'i ye o sun da la k'a fɔ o ye duwawu jaabiba ye wa o don fana o sun fana kɛli o ka ɲi an b'a ɲini ala fɛ setigi ala yarabi ala k'a sun ni o nɔgɔya an ye o la dɔw bɛ tile 10 in bɛɛ sun a tile 10 ka tile fɔlɔ kɛra dimanche tɛmɛnen ye dɔw b'a bɛɛ sun dɔw b'a bɛɛ sun a wagati bɛɛ ka ɲi ala kɛra ko ma min ayamin jɔn ti baara foyi kɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ selibakalo tile 10 fɔlɔ a ɲɛnɛmayali kan ko ala kɛra hali jihadu wa ala kɛra ko hali jihadu ka da ka jihadu de baaraw la fusamanti baaraw la nafamanba a ko fo n'a kɛra jihadu kɛla min bɔra ni a yɛrɛkun ye a bɔla n'a ka nafolo ye ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan ala y'a kɛ a bolo fɛn bɛɛ banna kɛlɛ kɛnɛ kan wa a yɛrɛ fana fatura ko fana kɛra o kelen pewu dɛ bɔra k'a fɔ wagati barikamanba an b'o de kɔnɔna la an ka ɲumanya kɛ ka caya ni ala ye hɛrɛ k'i ye ni ala ye se dɔ k'i ye i janto mɔgɔw la minnu bɛ yen ko ala ma o se ɲɔgɔnna kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min kɔnɔna la o fana ye seli ye seli musaka ka bon fo ka taa se lahiya fana ma lahiya fana e ye saga san saga 2 3 4 k'a di i ka denbaya k'a faga alhamdulillah i ye ɲumanya bɛɛ kɛ nka i janto i sigi ɲɔgɔn na i ni min bɛ sigi la ale ma hali saga 1 sɔrɔ e ye 3 faga i ye 4 faga i janto i sigi ɲɔgɔn na dɛ sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛ alakira ba ko ma zala jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu a ko seydina jibrila ma deli ka jigin alakira kan fo a ka ne ladi ni sigiɲɔgɔnya ye ko fo a kɛra ne ɲɛna ni ne tɛ n sigiɲɔgɔn a bɛ tiɲɛ ta o la sigiɲɔgɔnya ko a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn e tun y'a laɲini ɲina k'i bɛ taa hiji la hiji bɔra a ma e t'i ko hiji wari kɛ sa ka saga san k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra saga 5 ye o a kɛra saga 10 ye o a saga 15 ye o a kɛra saga 100 o e t'o hiji wari kɛ ka saga san k'a tawziyatu kɛ bainal fuqara'i fantanw ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka kɛ dɛ an y'a ye a tɛ tile 2 3 bɔ kati kɔnɔna la muso dɔ ye saga san saga 30 k'a di alimami ma k'a ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ tɛ dɛ muso seli don o denbaya bɛna nisɔndiya min kɛ ko an ye saga faga wallahi ala fana ka nisɔndiya ka bon e kɔrɔ ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ masinata kan ala ta ka bon dɛ o de la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ nka bi balimaya la hinɛ banna dɛ bi silamɛya la hinɛ banna dɛ bi sigiɲɔgɔnya la hinɛ banna dɛ o de ala kira ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama k'aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw yɛrɛ damaw min dugukolo kɔ kan
ko masa min hinawla masa min fana bɛ an sanfɛ o la an bɛna dɔ fɔ lahiya kan al-uduhiyatu lahiya ye mun ye o de ye saga ye saga min kan ka faga seli don saga min kan ka faga seli don o de ye lahiya ye o lahiya o ye fɛnba ye lahiya an ka hakili to a la ni Ala y'a se k'i ye kana bakiliya faga ni Ala y'a se k'i ye kana bakiliya a faga ma Alakira ko ni iza ra'aytum al-hilala dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sharihi wa asfarihi hatta yudhihi Alakira ba sallallahu alaihi wasallam akoni mɔgɔ min y'a laɲini k'e bɛna saga faga ni seli kalo jɔra k'e kana maga i farigansi fan si la i kana maga i farigansɔni fan si la si o si bi fari fan o fan ko n'i y'a laɲini k'i bɛ saga faga ni seli kalo jɔra k'i kana si tigɛ tuguni sen sɔni o bolo sɔni o ko n'i y'a laɲini k'i bɛna saga faga ni seli kalo jɔra Ala kana k'i kana foyi tigɛ i farigansi fan si la i farigansɔni fan si tile 10 kɔnɔ tile 10 bɔɲango kɔnɔ k'a daminɛ dimanche la fo ka taa se talata sɔgɔma ni seli kɛnɛ selila ka ban ni i ka bagan kan tigɛ tuma min na yɔrɔ min si dili i ja i b'o di yɔrɔ min sɔni tigɛli i ja i b'o tigɛ o fana ye Alakiraba sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan ye la yare jumɛn ye al-uduhiyatu ta'rifuha al-uduhiyatu hiya shatun tusbaduha yawman al-eid taqarruba ila Allah ta'ala lahiya yɛrɛ mun ye o de ye saga ye min bɛ faga seli sɔgɔma jɔn k'i yɛrɛ masurunya ka taa Allah subhanahu wa ta'ala la ka bagan faga k'i yɛrɛ surunya ka taa masa subhanahu wa ta'ala la kodɔn jumɛn b'a la a kɛti ye jumɛn ye al-uduhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baytin muslimin qadira ahluhu alayha wa dhalika liqawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam man kana dhabha qabla as-salati falyu'idu wa qawli abi ayyub al-ansari kana rajulun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudahi bi sha'atin anhu wa an ahli baytihi watina alhamdulillah rabbil alamin san koni alibi kana ala ka ke here ola lahiya al-udhiyatu lahiya ko sunna do sunnatun wajiba me sunna gelenye ala ahli kulli baitin dutigi kelo kele nasibi kafaga qadru alayha ahlaha nasibi وذلك لقوله تعالى أبي مسا سبحانه وتعالى قرفل القرآن كنا لا على كتبه فصلي لربك وانهر محمد صلي تي عليه إكي كان يومي كانسو شرع لا بعنا نيل هي سكا جمانا مسلمان أنا كبولي بعد جمانا مسلمان نبادعه مشي جمانا مسلمان نمشي بوشلي نيومي جمانا أني أمسلمان نيومي بوشلي nbebke lahiye nga bagan sabayi mi fagadi o kantike o zabuhi saga ba mi sholu be ke zabuhi me nyogometi kantike de nyogome me kan so de bien de bi turu ale kana abe boka bi o ye in hari o sala ko fasalli li rabbika wanhar soliti ala wanhar ki ga nyogome kan so ni bagan nani i febe soronna luksake lahiye ala ka man kana zaba qabla salati koni mo mi kan yele ka conseiller ko fal yu'idu ki ga sir ka kan yele ga manye e bi seli du jara doro e dem senun kunu o ay sayin faga aka sogodo yiranga bla sunu ga bostel kenena i kone sogodo ni ka dimaya ga malla ya faga de
lahiya faga wagati de b'a la a bɛna fɔ ni mɔgɔ min seli fana seli sisan i selila o nka est-ce que a ɲɛna a ma minɛ ka d'a kan waati ma se Abi Ayyub al-Ansari o y'a lakale ale min kɛra ala kɛra jatigi Madina sigi kɔnɔna la ala kɛra jiginna ale de fɛ yen a ko ala kɛra ka waati ko maa kelen tun bɛ saga faga a yɛrɛ ye a n'a ka denbaya n'a se tɛ duden si ye fo dutigi kelen bɛ lahiya saga faga n'a ka duden bɛɛ ye a b'u bɛɛ ka lahiya ɲɛ o bɛɛ b'a baraji sɔrɔ nka n'a se bɛ dudenw ye u kana ban dɛ a se bɛ muso ye a se bɛ denkɛ fɔlɔ ye a se bɛ denkɛ filanan a se bɛ denkɛ sabanan ye muso ye a ko an fa de b'a faga baraji sɔrɔ de don mɔgɔ ni baliguyari san 17 san 18 i fa san 70 bɛɛ kiti kelen ala bolo alabato fan o fan min ye diyagoya i fa kan o fana kelen ma diyagoya ye a bɛ ten tɔ de yayi a bɛ o cogoya de la baraji ɲini de don kan'a fɔ ko ne fa y'a faga n'a se bɛ i yɛrɛ ye a faga muso ni a se b'i a faga kana kumaniya dɛ kana fɔ n cɛ ye dɔ faga n'a se b'i a faga ni duden ye mɔgɔ n'a se b'a mɔgɔ kelen bɛɛ b'a faga sogo ko tɛ koyi baraji de don ani nafa b'a la ni bana k'a faga fana o y'a dama ko ye bagan in nafa caman o b'a la n'o ye samatiya ye a dɔ ye jumɛn ye alakiraba sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di ma amila ibnu adama yawma nahari amalan ahabbu ila allahi min irakati dammi wa innaha latati yawma alqiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna damma la yaqaw min allahi azza wa jalla bimaqalin qabla an yaqa ala al-ardi fatibu biha nafsan kiraba ko cogo di ako ma amila ibnu adama nahar yawm nahar ko kan sogoli don jonti bara fuyi ke ahabbu ila allah min kadi alay ala kira ko ti ko seli don jonti bara fuyi ke min kadi alay min irakati dammi katme joli boninga nyeselma finni karanya ni kawo ala kira ko jonti bara fuyi ke min kadi ala ye seli don kama min irakati dammi katme joli boninga ako wa inna hala tati yawm alqiyama ako kiyama jodo saga nunu mina be quruniha ni abiya u dafale no ya gerewi wa adlafiha ana shonu wa sh'ariha nashu baga nunu mina kiyama jodo no lu bela yire dafale yi baga mi faga ka dunya a baga nunu na kiyama jodo a shi dafale a gere dafale a toron bela yire dafale o de la kana saga lebu man faga de kana saga fitini faga ni sebiye ake saga dafale min shi sira fagaliye walle buti saga mina ako wa inna damma na ya kan ga jolim mo bagaina ala kala kullu yaqum min allah azza wa jalla bima qani qalan yaqala al ardi kunna ye bagan nunu faga jolim toni fora du wolo ko kan jolim se fora ala ka masaya kono sona ka se duguma ko fatibu biha nafsan ko ngani kun ni sodia ni bagan nunu fagali anga ni ku an ni sodia ni bagan nunu o fagali ala kira ko ala kira nyininga ma hazihi al-adahi ko ala kira nimu lahiyi ala kira sunnata abik ibrahim kunniye awfa ibrahim ka tasrali qalu ma lana minha ko ala kira muni ba nyi bagan nunu fagalla nay bagan fa kame musoro ala kira bi kulli shahratin hasana shikelo keleno be bagaina kiba baraji soro ala bu beki nyumai shikelo kele o ko ala kira fasuhufu hal yuba saga min shidden ka cha ala kira bi kulli shahratin min sufi hasana hal yuba saga shiwo shibala ko ala bu beke baraji
ala b'o bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye o la an bɛ taa Bukari fan fɛ a ka bolo yɛlɛma sangani kɔnɔ an bɛ segin ka na. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala tanu an bɛ segin ka don an ka studio nɔrɔma in kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna la radio ye Énergie FM 107.9 kɛmɛ ani wolonwula kunkan fɛn kɔnɔntɔn sigiyɔrɔ ye Sotuba ye Buguba ka ɲɛsin Buguba ma an bɛ bɛɛ fo inshallah. Hali bi an bɛ ka kuma min kan o ye uluhiya ye n'o ye lahiya ye o la an ye nafa fɔ a la an ko Alakira ko jɔn ti baara foyi kɛ seli don min ka di Ala ye ka tɛmɛ joli bɔnni kan n'i ye saga faga a joli bɛna a gere bɛna fɛn bɛɛ bɛna o ye seereya dɔ ye a ko n'i ye bagan faga fana k'a joli bɛ bɔn fɔlɔ Ala ka masaya kɔnɔ sɔnna ka toni ka taara dugu ma. O ko Alakira nafa jumɛn ma ɲi n'an ye bagan ninnu faga Alakira ko si o si b'a la a bɛɛ ye baraji ye saga si mana caya cogo cogo a bɛɛ ye baraji ye o la kodɔn jumɛn b'a la saga ninnu a taqarrubu ila Allahi ta'ala bagan ninnu fagali bɛ jɔn masurunya ka taara Allah subhanahu wa ta'ala la ka d'a kan Ala ko fasalli li rabbika wanhar ko Muhammadu sɔli tigi Ala ye k'i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ ako kul Muhammadu inna salati ikaro nega siri wa nuski aninga kantigeli wa mahayaya aninga ɲɛnɛmaya wa mamati aninga saya lillahi rabbil alamin a bɛɛ lajɛlen mi kɛ Ala de ye la sharika lahu jɛɲɔgɔn tɛ Ala la ihya sunnati imam al-muwahhidina Ibrahim al-Khalili alayhi salam إذ أوحى الله إليه أن يسبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذباه بدلا عنه قال تعالى وفديناه بذبح عظيم أما الموت لهي
afagali oye ka nabila Ibrahima ala kelebancia bagaw benyama ba o ka tasra o de ladeke mogo moy ala kelebancia Ibrahima ka sana obey ambe noye nabila Ibrahima ema ifala kira adina to ko Ibrahim nabila Ibrahima ala jarabi tafsir kala ba fo san keme ani samuga balaka umruhu 120 sana san keme ani samuga yo soro ka so amadin soro san keme ani samuga ayo soro ka so amadin soro san keme ani samuga kofe o doni kama fana muso san bi kononton ani san kononton kele moje kemena meri be kofe masa subhanahu wa ta'ala min to ko yasha'u fa'alu lima yuridu masami to ko ko fem masami fenge fem yaja masami fenge mi ya jori yasha'u mi ejatere mi ala jabo de ke o beni ma o ala bo ke o ma be ma ala bo ke ala to o masai ala na deni Ibrahima ma ashi sire san keme ani samuwa atahu wala dahu ala dinda ma dendile ama anara sugu kaye kwa kata den faga ya lai nana sugu kwa kata den faga na imango suwe wahayudi no sora mina wake asole aidin ko ya bune inni ara fil manami ako nede ne sora kaye ko ngati faka ibi mufo den afaya ko ya abat ko nefa if aluma tumar fenge alamani yamara famuna satajidni insha Allah min akonni ala sona ma ibna ne sabalo nti suso oyastro faye suwe dum folo akamana gana flana yayi ala ni ne chie ngai shini meni chie dengana yi ayaye klesa baka danjogonga ayado sako chie do ay de ngaka avila de ni fo eke de ngata ntoban ako nefa ya abat ifal ma tumar fenge ala yamara ni femi keli ni ala sona ma ne bina sabadin ti suso bafana shima asuso Ibrahima de mine katana e kungo kono ka bolo sirga semfri ka fira kono kan ka muru ke ka tirinti muru matige kuma la tilela ay fembe ke muru matige ala ko ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya ko Ibrahima igaso ya chiantiga de mami san kemeni san mwa amaden soro o gnane den soro den sele ko de do ko san shegi do ko san tan anifla Ismaila tsaka fago ngala kira ala kira bala ala ka so fa ko da kono wa fadainahu bizibihin azimin kaw mata taala Ismaila kuma bo ni kantikeli fenye min kabu masa subhanahu wa ta'ala ka soroka na sisa kanani kantikeli fenye don gala yimi foka chaya ko isakai na sagadi o kantikela halna so don gala do fna bi dore fo mi fu sama dore fo dola ko kantikeli fe min kabu do ko nyoko bedu nga amem minga ka chaya bebe mindo mi fara nyana ka chaya ay min kala ka chaya o isakai ne suratu sofatu aya keme ani wulula nan kono sagan nana de Ibrahim aya dinga Ismaila la wuli ka saga faga saga de nana faga Ismaila a placé là o de tora tanto ko ke sunay
no wati sila ambe o wati nana lake nini la halai ka sunna ka waliyan التوصية على الإيال يوم تقربي السوغو نونو أكان أكلا بغا نونو سوغو أكان أكلا سغا بفر على لي مشين مفر على نيومن مفر على بانو مفر على ngala ta soogo on ne ba fara on ne ba du foi ti salama foi ala ko akal korna konna la faqulu minha وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحج آية 36 إلى 37 على قتودي أكو فقولوا منها أولا قدتم بغا نسغلا فقولوا منها أولا قدتم بغا نسغلا وأطعموا القانع والمؤتر أكا فانتام فصون فانتام نقارلين نوتي تاوديلي دونو غا فانتام سوغنو تاوديلي سيفوي توي kwakata dodi olumo ko du kono munu fana bi yala ka dele aka dadolu fana mo fantando titamu woshi dele ko sono kikata dodi oluma ane munu be koluta awdili ala ko kazalika sakharnaha lakum ni tugaina o masata ala ni bagan nun koloka de awma la'allakum tashkuruna adola aw kasiga ala barakada lan yanala Allah luhumuha ala ko bagan nunu a golo a sogo luhumuha a sogo tse alama wala dima'uha a joli fana tse alama walakin yanaluhu taqwa minkum nga ala nyasranya mi ame bagan nunu faga ala nyasranya min to anna o ala nyasranya masayim ta'ala masa subhanahu wa ta'ala magobe odila ega saga faga hun karamni ho odi bina nyini sisa wala ne mata saka nyini ne muso ben senga we ko sigidala be saka soro fune etarasa odi kam muso ka kuma chama mina ke yeso odu me mala ya faga de ni mata na bla ko be fasane ko ne fasane no ko mboyango be saka sa fune ima la ya faga de yeso ko ni dume mala ya faga kala de kama ala ufo ale mogo ba mina doro yanalu taqwa minkum ala nyasra man duskuna ala mogo bodila ala nyasra yamme an duskuna ala mogo bodila ala nyasra man duskuna ala mogo bodila ni maso abi pinga boyika jaku ya tehoi la ya faliti jaku yi ni ya se soro afaga kani ira kuma ni ya barajila ni ma se soro abe binga bo ikan ni ma se soro abe binga bo ikan abe bin la ya bitini me foga ta juruta ka juruta ka la ya faga o tibe ka juruta ka la ya faga o mimi be o kachubi misali la ina fo ça célébrer le 20 à la sonama oh ega sa quand ça le 30 mais le 31 oh ega sara a jigia biye amadi madi sera juruta ni sara mena ka sa ulbi be wala wari kana amasi ma folo seli sera sono o na nyo na o mais abeta barala ajigia foi eta bara jigia foi ti kebina sara kata juruta kebi sara faga koni mata na muso bina ntoro ni mata na ndeu mina ntoro oti nyede kafo oti nyede ami min fambala ka weni yora ina wa sabali wa chew nege che
kana sɔrɔ ka samantɛ ka denbaya la cɛ ye san caman kɛ a b'a san ɲinan de gɛlɛyara a ma bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ ɲinan gɛlɛyara a ma se k'a san ka na n'a ye kana cɛ da lɛfɛ kan ka yaala dɛ kana cɛ da lɛfɛ kan ka yaala ko a ma se ka lahiya san a teriw bɛɛ y'a san a filanw bɛɛ y'a san nin bɛɛ y'a san ayi seko de don a ka di bɛɛ ka lahiya faga n'a ma se k'a san alhamdulillah o ye ɲinanta ye ala kɛra i ta faga ala kɛra bɛna fatu tuma min na ala kɛra ye saga fila faga kɛla ko ala ne muhamadu ka somɔgɔw ka lahiya ye filanan ko ala mɔgɔ ma lahiya sɔrɔ ne ka mantonw cɛ nin y'a bɛɛ tɔgɔ la lahiya fagatɔ ye n'i ma se sɔrɔ a bɛ bin ka bɔ i kan n'i ma se sɔrɔ a bɛ bin ka bɔ i kun n'a ɲɔgɔnnaw an ka hakili to olu la sinnuha lahiya ninnu si hakɛw de bɛ yen la yajzi'u fil udhiyatu min ad-da'ni aqallu min al-jaz'i wa huwa ma awfa sanatun aw karabaha ni ma ye k'i bɛ saga kɛ lahiya ye o k'a sɔrɔ saga ye san kelen dafa walima a surunyana la lɔnnikɛlaw ko k'a daminɛ kalo 6 ka yɛlɛn ka taa saga lahiya bɛ daminɛ mais kalo 6 ka jigin k'o tɛ kɛ lahiya ye dɛ k'a daminɛ kalo 6 ka yɛlɛn ka taa saga lahiya bɛ daminɛ o la ni ba don o k'a sɔrɔ a ye kalo 12 dafa a donna kalo 13 na bana a ye san kelen sɔrɔ ka ban a ye san 2nan a y'o daminɛ ni ba don wa fil ibli ni ɲɔgɔmɛ don maa fa 4 sanawatin ni ɲɔgɔmɛ don a ye san 4 dafa wa dagala fil khamisa a donna san 5nan kɔnɔ wa fil bakar ni misi don maa fa sanatayni o k'a sɔrɔ misi ye san 2 dafa a donna san 3nan kɔnɔ a bɛ ka faamu ni saga don ni bɛ saga kɛ lahiya ye o k'a sɔrɔ saga in a daminɛna kalo 6 ka yɛlɛn ka taa ni bɛ ba kɛ lahiya ye yɔrɔ an bolo bi ba sa kɛ lahiya ye dɔw bɛ taa saga sa wari ba la ka sɔrɔ ba bɛ a kan ka ba san a b'a fɔ n'ale taara ni ba ye k'a muso na diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan ba bɛ kɛ lahiya ye koyi baasi foyi tɛ ba ka lahiya la bakɔrɔ ba cɛman min k'a ye ba musoman min k'a ye ba ko gosilen n'a fɔ ko ba dɛgɛ o fana bɛ kɛ lahiya ye mais tellement que dɔw ka ko ka gɛlɛn ni cɛ y'a bɔ a yɛrɛ la ka taa ba san muso dɔ bɛ diɲɛ dɔgɔliman bɛɛ da cɛ kun ba bɛ kɛ lahiya ye dɛ baasi foyi tɛ ba la ba bɛ kɛ lahiya ye bi ba bɛ kɛ lahiya ye sini baasi tɛ ba ka lahiya la bi bɛɛ ko saga e ma ye saga taara fo 30 wa 40 saga denni o b'a yira k'a fɔ ni saga gɛlɛyara an ka taa ba san baasi b'a la walima ka fara ɲɔgɔn kan misi fo maa 7 mɔgɔ 2 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan misi san mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 fo ka taa se maa 7 ma ɲɔgɔnmɛ fana b'o cogo la mais u ti fara ɲɔgɔn kan ka saga de san ka k'a ka lahiya ye o n'a ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔnmɛ don a ye san 4 dafa a donna san 5nan na ni misi don a ye san 2 dafa a donna san 3nan na ni bagan 4 bɛɛ bɛ kɛ lahiya ye mais a bɛ dɔw yɛrɛ de kɔnɔ ko n'i ma saga k'a ye ko i ma lahiya bɔ bɛ diɲɛ tɔɔrɔ bɛ da i kan somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ da i kan musow b'a da i kan denw b'a da i kan ko bɛɛ ye saga san k'e na ni ba ye ko karisa ka fantanya juguyara koyi k'e ala ma se ka saga se sɔrɔ fo ba ye lahiya ye koyi an ka a hakili to a la caman t'a dɔn de ba ye lahiya ye ala kɛra wala tasma'u illa musanna ko a kana bagan ninnu fa f'u ka si hakɛ nin ye siw hakɛ ye bagan kalite jumɛn fana bɛ k'a ye sɔɔni an bɛna don o fana kɔnɔna la an bɛ taa Bukari fan fɛ a k'a bolo yɛlɛma.
alhamdulillahi rabbil alamin an la kalaw ambu befu kerengara yalam barake ko mi kan laje Adama Traoré radio kuna jamba fo Salmata Keita radio patrioti amba fo kata se kacha Konba Musa amba fo kata se amese para fo gabo amba fo mo chama fe kan laje Facebook sambe ko nga fulbu bela gile ala ga hera kanu be ola femi bagan nan ne galla yaye saga ba mishi nyogome a chemau a musomau a kogoshilon olle galla yaye ni saga do aka so saga nye kalo woro dafa kata ni bado ay sangile soro ni mishi do ay sanfla soro ni nyogome do ay sanani ayo soro aha una nyogono bagan nunu o ka soro aga kishi lebu do be ka bo oluma la yajri fi udiyatu siwa salima min naqsin fi khalqatiha o ka so bagan nunu kishle no ka bo lebu ma minti adanjuwe fala tujizu al awra'u wal arja'u wal adba'u bagan be ko bagan lebu toy o tigal lahiyai alaka arbaun la tajuzu fil adahi ku bagan nani be kullu yati be ula al awra'u baynu awruha bagan lebu ma beba do lebu bala singilini bagan singilini o tigal lahiyai wal maridu baynu marduha ba mi bana batu aga bana danno kenema wal arja bagan green kele o fana tigal lahiyai ani bagan mi fasalino ken foitala iba ko bagan mi fasalino iba ko radio kuna jamadi babi chugo mina bagan nyogona nunu lu tigal lahiyai bagan fasalin hal na so sagada shiwe san sabala ma fasalino ken foi tala lu tigal lahiyai bagan mi klo tigaleno o tigai nga ni klo class sabai kelen don ne bona to fla wala bashtola mais ni klo class sabai ay kelen ba faga do flana kono o tigal lahiyai wala gere dawlo ni karleno fente ulula walma asirle mena sili dira abuga sigida se una nyogono fente ulula ma sera karlendo bagan turu wali no fente ulula lu dan chugudu una nyogono bagan no mi faga majmei ala kirako man daba qabla salati fa inma yasbu li nafsihi kuni muwami ka bagan faga ko silgenanye ke ga da ya faga ira dire o man daba ba'da salati ni muwami ya faga silgono ko fe ko fakat tamma nusquhu wa ashaba sunnatal muslimin ki bena sawaba ma wa ibn aslama ka tasra fanama amma ba'da yawmi al-eid fa innahu yajuzu ta'khiruha al-yawm ath-thani wa ath-thalith seli ko avec les saba bagan fagali bibbe alaga kula yami tashrihi kula yamu tashriq zabun ko seli kle saba be la ya fagaduyi sel de tarata e sarata ko kle saba la ya fsaga faga nga don fula de fsamanti aka bu seli ra don ki ga bagan be faga wala bagan duru ka be faga do o le fsamanti aka buna be kadaka kle flana mina mo mal la ya so do de ba faga misal la bikra seli ni la ya so ba faga donal do bora kana ke mal la ya so na la ya de mamidi wati la ya faga kuma temena iba blaga shini so ma le kono shini wala wati ba faga wala e asro o wati asro o kuma temena fo midi wati me kle wan fe e bo du sajede kono ka faga o wala wati amma fo koni bagan na faga be ga do faga shini ngo jurumbala de ayi mo fo de ngo adon seli ra doni bagan faga na faga buna be kle flana ni sabana mina mogodi mogomma la yasra adon bega famu ala kanye ni bagan no mina faga iga nya shi katra koroma
cɛ bɛ se k'a ka bagan faga wa muso yɛrɛ bɛ se ka bagan faga a bɛ dun bagan faga fana kiiti b'a la pasaba fila bɛ kanfile kɛrɛ la n'o ye bolocomu ye fo pasaba fila ka tigɛ n'o pasaba fila ma tigɛ hali ni bagan sumara n'i y'o di jufa dun pasaba fila mɛ kan kɛrɛ fila fɛ o ka tigɛ a tila ka kan gɔnɔ k'o fana tigɛ laya fana fagalen saga bagan kan tigɛli kiiti de b'a la fo pasaba fila in ka tigɛ o n'a ɲɔgɔnna o an ka muru fana dadiya ala kira ko saya sigara ka gɛlɛn dɛ ko an k'an teriya bagan ka don sigara la joona a ka sigara fɛn ka ban joona o kɔfɛ dɔw caman bɛ yen olu bɛ se ka fɔ inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikina inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu ana wa awwalul muslimin nun bɛɛ dɔ ye ninnu ka jan i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn bismillahi wallahu akbar allahumma hadha minka wa laka ni ala tɔgɔ ye ala e de ka bon ala nin bagan bɔra e de yɔrɔ a bɛ taa e de yɔrɔ allahumma hadha minka wa laka n'o bɛɛ gɛlɛyar'i ma bismillahi allahu akbar bismillahi wallahu akbar ala e de ka bon ni e tɔgɔ ye mina bagan in faga ala e de ka bon o bɛ bagan in microbe bɛ faga e ma ala ko ni bagan fagara ni ala tɔgɔ b'a fɔ k'o kana dun a kan ne no bagan in sogo i k'a tila yustahabu an yuqassima al-udhiyatu salasa ya'kulu ahlul bayt sulusan dema yɛrɛ ka dɔ dun lahiya sogo a ka dɔ jeni ka dɔ tobi a bɛ ɲa o ma cogo min na a ka ɲi o ma cogo min na a y'a labɛn ta a k'a dun o ka ɲi dɔ fana ye jumɛn ye a ka dɔ kɛ sarakati ye fantanw dɛsɛbaatɔw a ka dɔ di olu ma a sabanan i ka dɔ di i ka mɔgɔ bonya n'o ye kado ye i ka dugutigi i ka alimami i buran yɔrɔ dɔw ka ko buran sogo k'o ti kuranɛ kɔnɔ buran sogoro fana k'o ti kuranɛ kɔnɔ Buhari a ma faamu kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ya buran bonya ala kira buran bonya dan Khadija fatulen kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam Khadija fatulen kɔfɛ hali ni ala kira ye bagan faga Khadija teyne a muso fɔlɔ ala kira bɛ kama mɔ k'a ta ndi Khadija somɔgɔw ma ni buran bonya kun ti ala kira b'o kɛ ni ye Khadija fatulen no dɛ mais ala kira ye bagan faga a bɛ kama mɔ k'a ta ndi Khadija somɔgɔw ma buran bonya ka ɲi a fɛn t'i bolo fɔlɔ cɛgana buran tɛ cɛganaw bolo fɔlɔ an bɛ fɛɛrɛ de kɛ sa ni bagan fagara u ka foro ni nugu ninnu ka n'a arajow la cɛganaw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu kama walima bɛ kunkolo ninnu jeni yan n'ala sɔnna o la buran mɔgɔ min y'a denmuso ta k'a d'i ma i t'o tigi sara sɔrɔ ni buran bonya ala bɛ barika don i den na mɔgɔ min y'a denmuso bange k'a lamɔ k'a don kalan na k'a kodɔn k'a balo ka ɲɛ k'a fa ka ɲɛ k'a ta k'a d'i ma wallahi i t'o sara sɔrɔ e ti foyi kɛ saga kama ni se b'i ye saga kuturu sa i bɛ taa di buran na alhamdulillah saga kuturu sa ni se b'i ye taa di burankɛ ma saga yɛrɛ kuturu sa ka taa d'a ma o la i ka mɔgɔ bonya ta buran b'a la dugutigi b'a la i t'a di mɔgɔ min ma hali n'a sɔrɔ o yɛrɛ ye saga faga i bonya ye fɛn min ye lahiya a foyi ti feere a foyi mɔgɔ fana bɛ yen ko y'a baara kɛ o ti sa a la a kunkolo ti feere a golo ti feere a sogo ti feere mais ni e y'a faga e nana di ne ma ne ma saga faga aw nana sogo di ne ma cayara ne bɛ se ka taa feere baasi t'o la nka e yɛrɛ min y'i ka bagan faga e ti se a foyi feere e y'a golo bila denmisɛnninw k'a ta ka taa feere o ti bɛn dɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ne bɛ ka saga faga k'a boson i bɛ kunkolo ni sen ja o k'a boson ni wari ye o fana ti bɛn Sayyidina Ali ko amarani Rasul sallam an akuma ala budnihi wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha
وجلالها وأن لا يؤتي الجازرة منها شيئا وقال نحن نؤتيه من عندنا قال كرا لبدا بغان فغا أقول لك على أبيك سرقاتي أكو أو مي بغان فغا لا ولا بغان بوسنا سرابان دي بوشي كو كادي إنا بنا بيغا بغان فغا بوسنا بان واكلي ناكلا واكلين داما e ba la fantana arema faka ni aklara sogoro takadama ama abuso wo sogo kamo e aga warda ma beno leka mere nya bala amma saka faka e sogoro takadama bashte ula me ka fone be ga saka faka ka abuso kama nkele o de tibe onanyi ono onanyi ono anaklitola anguti ngala kirako ni mami bado kimna la ya faga sel kalo jole ki kana fueti ye fargan shila kana fueti ye fargan shonna ala kira ayilla ya fla faga ako ala nene muhammad ninga sumgo tay flana ko mo muhammad la ya so nega mantuna nyolu betay inshallah ni mon donner la ya ko kitika dimanche clé bine shiningene am nyago sora o be arafa re dun shuma fusama jamme arafa duna ana dun la halala ami donya fa ula adun fana sunin kay ko jugu san fla jirambo yafa ambayina ala fa shini kana ala ka dama hamna ko ala ka noya jihera ma ala ka dama jamana ala ka kul suma ala ka lafiya anaga musrama sagabla ami befo ka barajire wala yimando ka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بوغار بارام ينا اكا بس كده وره خير الورى من جاءنا مباشر